دما و خوش به تماشاوان هجا و دلال به هفدیتنا تایبت به هفسروکا اوفیسا تکیلین دروه یا ریوبریا خسریا باکور روجلات سوریه برز الهام احمد. برز الهام دنباش. دماش. وک روجوا ایرو ده هرمن سوریه و تایبت دناورا ترکیه و سوریه ده مسئله نزیگبونا ترکیه و سوریه گلکی دروجوا وانده. یعنی الهمبر و نزیگبونجی گلک خوپشاندان لهرمن داگرکری درکتن لدیجی و نزیگبونا ترکیه و سوریه هر وها دعینی دمید دما آخافتن لسروی نزیگبونا دناورا شامی و ترکیه جی ده ایریشن روسا و رژیم سوریه لسر ادلبی جی زیاده بو. یعنی درباری ویه که ام چاوا روشا سوریه بگشتی شروع دکن و روشا هرمی بگشتی مری چاوا کاربی شروع بکه و قالوا اف نزيقون وي ببي وي نبي وي نزيقونا برجونديا بي وي بشكلي روشا في هفديتني دنابرا تركيا وسوريا ده بداوي بي نها روش گشتی دمك وصدای کو کریز گشتی این سیستم جهانی هیا و پیوستی بگوهرتنه دکه اف کریز بخورا شر کی جهانی بخورا آنیه شر جهانی سیمی و د ناوندا و شری به تمامی رجلات ناوین و یک جه سوریه ولات سوری وک ناوند وی شریه د ناوی ده یعنی اف سیستمی کو بره د چرچوا دولت نتو دندری رجلات ناوین ده هاتن آوا کرن اف بخوشید ناوا خدا کریزه کی پرکورجیان دکن یعنی اف سیستم هم لبرانبر جواکن خود نوا روشی کریزه دنه کو به پیشکتن تکنولوژی را به پیشکتن علم را به پیشکتن پیوان دموکراسی آزادی به پیشکتن وان مبادئ و جواک جی ایدی مینا بره سیستم وقت شاید خواستن نکارن تحکم پی بکن تا که کس د جواکی دا زانستوان اراده بوینوان ایتی سیستم نما مینا بره تکارن پی تحکمی بکن جوی جی دو وقتی کو سیستم پیویستن دناوا خدا هرم بر بگوهرتنم و هنه گوهرتنین ایکو مافی جواکی ناس بکن مافی تاکه کس ناس بکن مافی جنان ناس بکن یعنی گرک بر بوان و بچه تو دمیزینی اونا زیده تر ناوا خدا دکبن روشه کی گردی بون محافظه کاری حشک بون حتی اصلا شدت و ام بیجن تندیب کار آنین لدیجی جواکن خو اویا دبی صدم تقینین هندرین یعنی دبی صدم رابونان جواک دبی صدم نرازی بونان هلا آبوری مثلا روشه آبوری بگشتی وقت بين جلك ولطان ده صدمي أبي بو صدمي رابوني بو تونس مثلا يك جويبو مصر يك جويبو هر وهاد سوري ده جي روشكي بصا هم آلية مافان ده هم آلية آبوري ده روشك خراب هبوكو حتى جواك رابو إيرو ده تركيا ده كريزك پر كورتيجيان كرن ده إيران ده كريزك پر كورتيجيان كرن شوية يعني يك چاره يكو اف دولت براستی کار بن داخل جواکن خوبه بینن او صبر بگوهرتن و بچن برواجی او دکن یعنی اینها هز جهانی یعنی ام بیجن سیستم جهانی و روشد بینه و اوجی بخود نوا کریزه کده نه اوجی خوازه عالی کی داخل جوی کریزه خلاص بکه مثلا فروتنا چکان ام بیجن آبوری شرکتن گلوبال د دنیای دا مثلا بلاف کرنه و بریکاوی مثلا ولاطن حکم دکن دستات داخل سر فرض دکن مثلا اف سیستم جی ایدی کتی نوا روش کریزه جبر کو دنیا مینا بره تک آلی نای بره و برن و ده زده تر دا هولدانه کو بگلک آلیان و وری بره و برن جبوی شرکی گشتی هیا شرکی جهانی گشتی هیا و ایکو هری زیده تر ایشی دکشینن لبرانبر یعنی جوا انجام ایواش را جواکن دوی چرچوه دا یعنی اگر ایرو ام بینن دیمن ناو یعنی
شر یانجی ام بیجن ناکوکی دنابرا ترکی و سوریه دکو هر دو سیستمین به شواز دولت نتو و هاتن ریخستن کرن ناکوکین دنابر وانده هی اساس نل سر چما اف سیستم وهانن یعنی اوقاس داخليين کو اردوغان جبو بشار اسد دا کشت اویا دیکتاتوره که اویا مافی گلی خوبن پیده که اویا مجزرا پیکتینه کمکوژیا پیکتینه نه مثلا نوصایه یعنی اویا به تمامی سیاست بو بکارتانی لبرانبر رژیم سوری ایرو روش یعنی پیشتی افقصا سال مسئله ام بیجن شر کو چی بو هلوشینا کو دندری سوری دا چی بو کشتنو کمکوژین کو چی بون ایرو سوری روشک سی پرچهید نوا خود جیان دکه یعنی پشتی افقصا دم يعني تركي تزا نونرين دولة تركي در كتنا اشتاد بيجن امكارن لهف دوارن امكارن به لهف دو بكن هاتي اوقص جغرافيا كعرض سوري خستي بين كنترول خدا ودو بيجي امكارن لهف دو بكن سانكي تشتك نبويه دوی مجاري دا اوك هي يعني وصا مرفت كاري بيجي برجواندين خود جاري كدي يعني جبوكو خل سر دسلات بهلن آمدانكو بحر رنگي تنازل بكن تعویض بدن یعنی گاف پاش تا باویجن جبوکو تنه خل سر دستلات بهلن او برجواندی خوب پاریزن وکی دین برجواندی جواکان اف خلکی کو او قصا اردوغان دگوت ام پشتگیری وانن ام جبو مافی وان در کتنه اوایا یعنی پر بشوازه کی د چرچوا برجواندین گلک خراب ای سردستان دوی چرچوه ده اساس وی هولدانن لهفکرنی چی دبن و براستی خو محتاج دبینه ترکیه ایرو محتاجه جبرکو همه وصا خود بینه کو چنبرگیریه دوروبر دبینه چنبرگیری روشا ایران دکله یعنی دبینه کو ایران ده هدف دایه روجک دروج چو وقتی به ایلهی لوی داره روش بيجو هرتن عراق مثلا استقرار تيدتنا بصالية سوري جاردن روشك ويجلك باستقرار هي آلية الدنيا إيكو دي جبهة روسيا دا مثلا الورجي جلك شرك هاتي الداردان جبويجي تركي أساس خود بينيد نافا چنبري كده إيه چنبري وي چاوا بكار بهنكي خوشي خلاص بكي ياك اشتاد چاوا بيجي جبهة صار يعني سوري جبهه صار بكي لسوري جبهه صار بكي هنا كي دفي چرچوه ده فكره يا دنجي د عراق ده مثلا حملاكي وصا تهند دست بيكريه وحتى 40 كيلومتر كتي عمق يعني كوربونا جغرافيا عراق ده خازي ورجي تاخي بين كنترول خدا كي چاوا غرب خوشوي كريزه خلاص بكي روشك وصا او هي يعني دفي دانوستاندن بله يعني اف نزيقونا تركيا وشامي يعني وی چبان دور الهندری ترکیه بگه تو ده هندری چنبره که ده خاص خوشوی چنبری خلاص که گلو اب نزیگون چی وی چبان دور الهندری ترکیه بگه وی چوا وجوی چنبری درخه نه حسان براستی يعني اول جام خو حسابه دكنكو اگر ايرو برژیم سوری را لهفدو ورن وی قاربن و کسین ایکو آنین جام خو يعني وک پنابر لجام خو گرتنه وانا بشوازه کی وی وگرنه آدن مثلا هیلی آبوری دا و گلک دانوستاندنا بکاربن چی بکن دریا و بکن یعنی و سوری جخرا بکن هبونها خوی لسوری دا یعنی ترکیه حتی نه نافکره کج عرض سوری در کبه و باور نکمه بفکریش یعنی به ترکیه ببینید بیجی حلب چما دروی کنترل منه دبيجي اساس يعني جرك من حلب جي قرطبه اما هناك بلانينكو هاتنا روسا وغيري ويد بيجي افيا ايرانيا افيا استانكر يعني بو استانكو از غرب حلب جي كنترول بكم اساس جافي تركيا لسر حلبيه جبوي فاكشينا اخا سوري زحمت ام وصا هما حسام ببينكو تركي دبيجي اري انجام الهفكرنا كده ام فاكشين يرو درد كفر راغاندني يعني دبيجي نشتا ترکی جی ایدی خستی رو جوا خو ارینی نزد بیو دبیجی از وکشم لی گرکیش تا دست بکم لهفدو بکن پشرا ام وکشم یعنی دوردا جی خاپاندنک هیا ام لهف بکن از پشرا وکشم سر چل هفدو بکن لسر گیشتی روشا هرمه
وی چاو ببی او هرمی بن کنترل ویده ای چاو تیده بمینی وی چاو لنگی خود تیده ثابت بکه ایدن پروژن دن ایکی هیه مثلا خسریه يعني خسري بشوازه كي جرك أو رجيم نافا خدا لهفده بكن كشاو تصفية بكن أفيات الجور أو تركيا الجور منطقي كوبيد فكرة إشتا أجر لهفده هاتنا كشيبه أو استقرار لهندري تركيا ده كشيبه يعني بشيكو خسري تصفية بكي إشتا وهرم من دني ند يعني كنترول أو هذا بشوازه كي قاربا بهفتورة إدارة بكن أو رجيمه وانا تفلي ريفبريو نو بكن يعني تركيا وصح حسابك اگر وصابه به قرب استقرار افیا و باندورا خلص سر استقرار ترکیه بکی کی افیا شاشتیه گلک مثلا يعني خاپاندنه که يعني ترکیه خود خاپینه اگر تشتکی وصاب دروجه وی ده هبه بیله قالوا ام نكار بيجن اردوغان دخوازه هنك بيمان بفي حكومتي ره امزه بك بري جو اف حكومه هلوشو حكومتك نو افافي السر اساسي وان بيمانا بردواميه خود هندري خاكا سوريا بك يعني او پیمان راسته پیمان د چرچوه مجاری آبوری دا لشکری دا اولهی دا سیاسی دا يعني تحمي آلیان دا او دکه مثلا هناك آگاهی تیم بلاف کر راست شاش يعني واكيشتا زختين كل سر كسين مخالف تين كرنكو بيويست ايدي بفكرن شوازه كي تشاوا كاربن بالريجيم يرال لهف هاتنكي بكن يعني في مجال ده تركي برنجه كيج رنگاند خوازه بگینی هناك پیمانا بالريجيم ريجيم اساس يعني اگر مجي تاريخ الجل هبه ويفي ببينه كو تركي كت اسكندرون بر در نكت و اگر ايرو بحثا هناك بيجين يعني نرم بكد آلية فاكشيني ده اوید چرچوه خاپاندنی دا ویا تیکرن یعنی نه نکو اشته راستی جوی بمینه یعنی اشته دخی حسابی داشت بکو درکوه تشته که ها تونه رژیم حیابنها داخویانی وان اون یعنی برنگه کی دبیجن اشته پیوسته ترکیه درکوه نه شرط پیشین اما گره که حساب بکی که داخوازی ما پیک بینه واناجي ام اريني دخينن يعني وصا او ناكن ام اريني دخينن راسته بيويسته دولة تركيا جا اخا سوري دركبه خلقي كو بنابر كريه همو وگرن مالي خو او ضرر كو دايه تعويضات وي بده انا حمي دادگاه ناف دولتي دا اگر بين گرتن دست تركيا هر محكمه گرینگد وی وارده يعني وقت بجور قانون ناف دولتي بشي وازكي راس وهم بكاراني مش بيجي يعني هالوسطى يعني هفديتن دناف بر هر دو آليان دا هم خطريه وي قالك هنا يعني لسرگشتي قال سوري آلي كي دجي آستنگي جي هنا يعني آستنگي انكو برحتي يعني وكو چاوا هر آلي بخازبن وانا پیک نوینجی روشی کوسا جهن. نه. ولی من وقت به نزیبونی چی باندورا و لی باکور جراتی سوریه بکشتی. اگر گوچه بود پیش روزی. يعني باكور جلاتي السوري براستي وك هولداني مي ايكو ام بحم يعني بحمو قنالا را ذكري بن دانستاندري مهبن ام تيبت عليه سوري يعني جبو دانستاندن وجبو كو ام كاربن يعني هناك تفاهمات بكن جبو في مجرب تمامي بقبول كرن يانجي ام بيجن چارەسەریەک گشتی چێ ببێ لەسەر vêm nava her daîm hewldana dan mijarê ku bi xeter û wisa wek çawa mirov lê mêze bike kê heya niha rastî şaştiyek mezin e ku hikûmeta Şamî jî heta niha têde ye ew e ku neqebûlkirina lehevkirin yan jî em bêjin diyalog pêşxistin di çerçeva hinek daxwaz yan jî em bêjin hinek pêdiviyên esasî ê ku prensîp ji bo rêveberiya xweser ji bo xelkê herêmê neketina vê diyalogê hesabên şaş henin yani işte seba du seba çû wextî bê jî ev hêzên koalîsyonê vê derê wê derbikevin ji bo yê jî em wê demê dikarin carekî dî
حمي تاخن بين كنترولا خدا وان حساب شاش يعني حساب وها تنكرن حساب شاشن كواليسيون الفربة نال فربة ده انجام دا اف خلق الفيدري قال سوريا يعني وقت بين بيك هاتيك اصيل اجواكا سوريا بكردي ويفا بعربي ويفا بسوريان وتركماني ويفا حميجي خدي مافن يعني يديش فرو شون دا ريجيما سوري نكاري انكار بكي نكاري بيجي نا كرد لفرتونن يعني از كارم ناس ناكم نما يعني نكاري بيجي فينا چبركو ایرو دبستان کول وی داره پرورده دادن اف 12 سالن به زمان دایی که پرورده دادن دبینن زاروک رژیم سوری اگر وی نبینه حکومت شام اگر وی نبینه دبی حساب وی بکی يعني اف زاروك انكو افقا سالم بفي زماني پرورده دبینه جورو شون دا گرک چبکی جيلك الصاغه يعني جيلك دوی مجاره دا اویا تنه وک عالیه که اگر ایکو وره نرخاندن و قبول بکه در وی گلک عالیه دنی هنه عالیه دنی اداری نه یعنی شونه کو تم بیج از چاو تیخم کنترول آخوا برا بفکری کو از چاو وی باری سر خواصفت بکم یعنی از بهلم که وا خلکاش من راضی بن مثلا جوی دولت راضی بن جوی دولت حزب کن دوی مجارد حساب شاش هنه حکومت الشامي اگر عكسي في بفكره بدولة تركيا را بيجي امل هفد بكنو بهفد را في كيانج اورتي راكن في هبونا هي امج اورتي راكن افجي حساب الشاش جبركو تركيا جارت ناف هفديتن دا يانجي ناف اتفاق دا سوزي وصاد ده دكاريجي بده يعني بيجي كا ام لهفد بكن في اورتي راكن اما ایرش بکن پشتی و امید تسلیمی وبکن و اواد ده خاباندنن وانا يعني وانا حمي خاباندنن حتى امزاجي بك بلا تو طوي امزيتنا جبركو هيزك رادع يعني هيزك كو پشتی ويل برامبر دولة تركيا بسكن تنا اويا اوكا يعني ارتيشا كوهات كادفر كاد جعفرين يتقارن درخين مثلا ج جرابلوسي وجنظام جدافري دي تقارن درخين برا درخين يعني دفي مجارده اوك بر تبي حساب شاش وقتا كو تيكرن وحكومتها شاميجي دكيفا حساب شاش دا ايكو واندا دكي جاردن سوريا جبو فيجي دفي مجارده دبي هين دها هشياري كو تشاوا بكار ببراسي بقالي خور الهواتني بكي جواكا خور الهواتني بكي نكو هرتم دولتين در فرازي كرم بده اف شاشتيه يعني بله دیالوگا برژیم سوریه ره هنکی بگیرن دست یعنی او دیالوگ گلک جاره هولدان چی بون گو هفدیتن به حکومت شامیر شون که به هفدوره بگیجن شوازه کی لهفکرینی جبو هرمین باکور و جلات سوریه و جبو سوریه بگشتی گلو گاف دوی عالی دوی مجاری دی گهاشتن کی داری و چه اصلا بون لهمبر وی دیالوگی يعني بنافبر ما حكومتها الشامي ده يعني دانو ستاندنين كوتشي بون اساس زمانك جي صارت شويه هر دائم ده هناك مجرد ما ياك مثلا ناخو سربونا بريارة شام يانجي وقت ما منطقكم من بحث كريا يا تي حمي وني حمي تسليمي ما كان يجي لها فكرة نينه بلكي فيا فكرنا هاتي قوتن تجارة لي يعني جوهر افدهات جي فهم كرن دهات فهم كرن كو اشتا فيا بدن دوی چرچوه ده وصا و دائمی وقت سانكي زمان قزنج كرن روشك وصا هي دم جاري نيسكاتياج ديالوكي اف هي وعاليك جي ناكوكي ناف دولتي باندورا وان لسر اساس نتهني ديالوغا ما وحكومة الشامي لسر حمو ديالوغين ده درباري دوسيا سوري ده دمشه ناكوكي ناف دولتي پرزي ده بباندورن چما جبركو ده مثلا سوري ده پرچبونك پرزي ده هيا هم ده جواكا ويدا يعني آليين ايه مخالف ايكو يعني وقت خودية شورش دبينن خودية گوهرتن دبينن
پێویستیە وەک خۆ دەنگێ جوواکێ دەبینن ناواندا پرپەرچەبوون هەیە و ئالیێ ڕێژیمێ دەژی ناخۆسەربوونا بریارێ هەیە بریارەوە نەخۆسەرێ یعنی ئالیên ئێک و دەستەکە ڕێژیمێ دکن jî du alîne ne tenê yek alî ye navanda jî bercewendî nakokên bercewendî û nüfûz yanî kî heta kîjan astê dikare bandor bike bi bandor be ser dosya Sûrî ji bo jî ev hemî yani bi xwe re pirsgirêk anîn hemî bi xwe re bû sebeb ku mesela yani rastî di mijarek tenê de bîle nermbûn yan jî hevkirin dernekeve ortaya ji vir û şûn de jî yani wek dibên ev mijarê diyalogê ji bo me diyaloga Sûrî a hundirîn mijarek stratejî em digire dest mijarek girîng e mijarek yani dawiya dawiyê eger guhertinek hebe wê di destûra Sûrî de hebe yani gerek destûrê de dervî wê hemî dibe demkî nabe tiştekî daîmî ji bo jî mijarek stratejî ye bandorkirin û bi bandorbuhîn li ser rojevê gihandina asta ku mav di destûr de misûger bibin ev ya tekuşînekî stratejîk e demdirêj e û em ê her daîm li ser vêne bi îsrar bin ji bo wê jî bi rexmê hemî astengiya bi rexmê hemû nêzîkatiyên ku wekî işte car cara hinek dibêjin ya dî çareserî nîne em nema dikarin bikin wisa nîne ye ji bo jî di mijarê ew de yani diyaloga hundirîn a Sûrî em mijarekî stratejîk digirin dest ne tenê hikûmeta Şamê hemû aliyên ê Sûrî re em vêna mijarê stratejî digirin dest yani Rêzelam yani xetê sor ê li gel we ji bo diyaloga bi Şamê ew xetê sor li cimo çin yani wek em bêjin Sîstema Rêveberiya Xweserê bi şê hêzên Sûriyayê Demokratîk e ew xetê sor li cimo çin e yani mijara mafê gelan mafekî bingehîne yani daxwazek bingehîne heqa yani esas di destûr de evaya wek mafekî ser destûr re dibe diyar bibe mesela her hemû alî zanibin ku kes siba çi qas guhertin jî Sûrî de çê bibe kes wê nikaribe dest bide mafê gelan adin di çerçeva nenavendîbûnê de yani ev destlata heyî dibe nerm bibe dibe bê parvekirin salahiyet yani wek çi dibêjin erk gerek werim parvekirin di navbera herêman de di nav yekbûnekî xurt a Sûrî de pêwîst e ev erk bêne parvekirin van erka jêr dibên işte sîstema nenavendî wexta tê gotin nenavendîbûna dewleta Sûrî yani jî Sûriyê wisa tê pirê car tê eqlê hinek aliyan mejiyê hinek aliya yani wek sankî işte hemen Sûrî perçe bibe nimûna Iraqê tînin ziman ama esas yani muqarenekirin navbera Sûrî û Iraqê de şaştî ye nayê muqarenekirin bîle yani heger em ê bêjin Iraq dewletek federal e di destûra xwe de ama pratîk ne federal e rastî jî merkeziyetek pir ew tê de heye yani herêmek Kurdistan heye ew herêm jî roj bi rojê salahiyet wek dibên erk hemî jê girtine ev nema dewletek federal navê wê tenê wisa bûye û herêmek heye bi navê Kurdistan e ama dervî her tiştê wê aîdê dîsa merkezê çima ew qasa ji vê ew ê ditirsin kî tenê carekê hikûmeta herêm meselê referandumê îlan kiriye referandum jî bû sebeba wendakirinê yani ji bo wê jî ne nimûneke başekî meriv bêje ev ya em jî ji bo xwe nimûne bigirin nenavendîbûn dibe herêm hêlî aborî de xwe têr bike dibe hêlî perwerdehî de meselen mav hebe ku bi ziman perwerde werin dîtin pir zimanî be yani yekê xwendekarê ku karibe bi zimanê Kurdî jî fêr bibe Erebî jî fêr bibe bixwaz be Suryanî jî fêr bibe ne şaşekî İngilîzî fêr bibe Fransî fêr bibe
نه مجال برواجی اویا دولمند بونه يعني اویا نبی صدمه پرچه بونه برواجی اف دبی صدمه کو هگر از بزمان خو دوی دولت دا یان وی ولاتی دا از خو افادت کم به سیاست کم از بید حسن کو دستور وی ولاتی سیستم وی مافی لایقی من دبینه و قبول دکه ازش وی ولاتی حسب کم از بپارزم و از خو ببینم از وی ولاتی من نانا اگر اف نبه بزورا کی بن زخته ده هر دایم بمجبوری بهلن از عربي باخذ بنضغطي ده بهلن يعني وقت شو اشتا حيوانات اگر از کار دکم داوی ده بینن ورن فونه کی بدن من ابيجي المن بكن من نت نه يعني حسكرنا في ولاتي وصاد شينا دربي وي دهيلي بارستنه ده مثلا هيلي ام بيجن اولكاريا هندرين دبنا نافندي به مثلا نرنج مرة مثلا يكي جلات قيه يانجي ام بيجن جي حماية جي حمصي بين نورن في داري اركدار بكن قي خلكي في داري عاقلي وان تنكو بخو لفي داري او لهيا خو ببارزن او في اركي بقرن سر ملي خو قريداي وقت شاد دنافا تنسيقه كي دي وميكانيزما كي بشاميرا دانو ستاندنو و تيكليا كتشرچوات دستور ده هبه شاشتيد ورده چيه يعني مثلا هيلي اولكاري هيلي پروردهي هيلي سيستما اداري ده خط الصور نوانا يعني دبك دفي مجاري ده براستي اوايا سيستما كوسا هبي كو راحتي تخيفي ولاتي ده لسويسرا افقصا كانتون هنا ده هر جندي ده هر گندک آلک وی هیا اما سوئیسرا پرچه نبویه گندن وی سر بخون نبونه حمی ده چرچوه کی ده وی ولاتت تبره و بر و هر وها حمی ولات دنیای ده چرچوه فدرال ده تینا اداره کرن یعنی ایلا هی سوری اگر ببه فدرال وی قیامت بی راوی وی پرچه ببه چما وی هشمندیه دخل ناوا و جواکی ده بر بزانبون افیاتی کرن بزانبون يعني جبو كنترول كرني اساس جهيلي طرفه كده كنترول كرن وبن كنترول خدا قرتن هر تم رشكرنا ديمقراطيه رشكرنا و فكرن اي كو اشتا نانا فنديبونا كو في ولاتا بي وري بريفبرن دبنوي اويدا في سياسته اساس ضغطه كي دكنكو قسمك ايه كاسن شوفانيستي كو هر بصالايا خو وك ملتي كاسيمه قسمه سردست خديتنا يعني يكي ام بيجن عرب للشامي قافا سروك بي وك سانكي فا عربا حمي سروكن وصا خو يعني فا حساب وان راتشي بي برسكريكا افيا بلكي او سروكا ديكتاتوريه تدكي مثلا چاوا بدويدا تتكاري خو ببيني كو تحمي بويا داسلات برسكريكا افيا يعني بريز الهم يعني دي في مسألة دانو سندري بريجيما سوريا أو ديالوكا بريجيما سوريا يعني اف 12 سال سر آلوزيا سوريا بگشتي درباس بويه أو ريجيم هنا مجيوي وقوي يعني تجو هرتن دمجيوي دي تشينوي نج علي ملتي سوريا دي نج علي جوهرتنا ذهنيتا بارتيا باس أو سوريا قش بريفا دبر حتى رجع إيروج جوهرتن تتشينوي يعني شما اف اصرارا ديالوكي بفي ريجيما حتى نها جو نيفي قال سوريا هاتيه كشتن نيفي قال سوريا هاتيه كوش بركرن سوريا قش هاتيه هلوشاندن شما اصرار دي ديالوكا بفي ريجيميري هناك جي يعني مسألة جوهرتن وجوهرتن جريداي ظرفين درويج يعني مثلا جنيف بجرندست روشا جنيف كما وصلي بو يعني جفين جنيف كما وصلي هاد جبركو ايكل ور نقاش كنا قال سورينا يعني طرفين سورينا هزن دربنا وجدرفا دا جوانرا وك شبشت برديفا جوانرا او داخست تينا سر ماسي و اي سوري تاني دبيجن وقتا كو تركي بيجي اشتا كرد گرك آمده نبن دبان
جوینان دا خلاص هر دو آلی جی رد کن دبیجن گرک نوی اگر ورن وی ایش خرابه به يعني شوازه كي اگر ورن ويش خراب وحمي دولات بنفس فكرة فضاخبن دبيجن امان اگر هون ناس ببن ويفا ايشا خراب بيش بركو ترك رازينينا مثلا افيا وقت نسكاتيه كي اويه نسكاتيه كي سياسات الناف دولتيش بو في ريجيمين اساس يعني ياك كاري كل ور هات كرن شوازه كو اف خبا جوینین جنیف بمشیان بو سبب کو رژیم جی ده موقع خدا اصرار بکه جهه کلی و وصب بنرخینه يعني ما دام لوي داره تشتيك وصا هي انجام ناقل لوي دام از جي في جي خدا از اصرار بكم از في دنيا حمي حق سز درخين ايرو مثلا ده ميزين الملف اي قرتي اندا بيشكتن شينب يعني هنا قرتي الجم كسن إيه خو سوزده خو مخالفت دیتن کسین گریدای دولت ترکیه کو وقت شتاله هاتنه مثلا جمعان هنن طرف إيه رژیمه مثلا اجمارك برمزن إيه کو هاتبون قرتن حطناها دوسية وانا ديارن تشلوان هاتيه مثلا أفيا أوقصا إصرار لسرچي بوجبوكو يعني چاره سریه که جرا ببینن عفوا کی درخینن چاره نو سوان دیار ببه اما تو گفت و آلی ده نهاتن آویتن جبر کو دوسیا هری به خطر و به تهلیکات ده مثلا سوری ده دوسیا گرتیانه ادوی مجاره ده زحمتی تی ده گلکن رژیم جیل برانبر و مثلا حکومت شامل برانبر و اصرار کر زمان قزنج کر و هات آستا کو ایرو دولة عرب مثلا انسياتيفك بيش بخينا بيجن ام جرك ايديتي كلا بالريجيم يرى نورمال بكن چونكي ايديج بي شوندا روش نباش تبا ولاتن اوروبا هناك جوانا بيشتي كو تقين كشتنين ايكو ورچه دبن سردستي هناك اي سوري چه دبن اواناجي ايدي يعني مجبورن ايدي في دولة هروي ريجيم يرى هناك دانو ستاندنا بكن جبوكو وانا فاقرينن ده انجام ده يعني هر طرفك الجور خود ده فكري كو تشاوا بريجيم را نفدا دانو ساندنا بكن نل سر اساسي كو برسكري كي سوري چاره سر ببن سر اساسي كو تشاوا بارك لسر وان هاي في باري باويش و براني باري پنابرن سورينه اما يعني وقتا كو ام بوان رددن دستين نا جبو دمكي كو ام ايرو باشن يان سبا مي خراب ببن وقتی کلیا و دانستاندنا ایرو ام دمشینن سبا ام قط بکن نه اما نیسکاتیه که میکو به استمرار به بردوامی جبوکو پرسکریک دهندری سوری دا چاره سر ببن منطقه و وقتا کو ام بحثا دیالوگی دکن تنه حکومت شامه ام قصناک او جید ناف دا يعني ایرو حالي حاضر ایکو داره مثلا هناك جوین ناف دولتی دا آمدد به ناوی سوری هیجی نونری وان ده نتوی یک بویده هیه نونری وان نظانم ده جواتن دن ده هنه دارن حاضر بن واجبین ده قما عربی دا وگراندن مثلا يعني اوه کوسا هی دانستاندن دیپلوماتیک ناور دولت عربا و رژیما سوری ده چید به هفیا ام پیشکتن ببینن نه پیشکتنکه اللي ام دكارن وصا بنرخينن يعني اوانا نورمال كرنا فانتي كليا لجور برجونديان شيء ده لجور برجوندي دولتنا دسلاتنا لجور وين شيء ده اما دبرجونديا جواكا سوري ده ام دبيجن بيوسته اف ديالوجا بردوام ببيكو جبو ام كاربن برسكريك هندور دا چاره سربك ام وقت طرفك ند جيفينا جنيف دانه ند لجنة دستوري دانه ند تو خبات يعني كم خباتن كم جواتن اي جريداي سوريا ام داري كده نينن جبوجي ام سربستن ام ديالوگا خب كيرا بمشينن بكيرا نمشينن ام چاوا چاره سر بكن يعني تشتي ام بي باور دكن ام دكارم وانا بشوبينن سر بسكنو قناعتا ماجي افن جبوجي ام ناخذن شرن دن دهندر دا چه ببن بري ما نكريه ما خو نخستوي خفكوكو ام براستي بكيفن ناف شرن جران اي هندرين
أنا هاجي أم نفينا ناكن يعني ليه بحمي هولدان خوا أم محاولة دكين كو بريا ديالوكي برسكريك چار سر ببن چونكي باوريا ما بديالوكي هيا بكيجان طرفي رد بلا ببن جرانيا زيادة وأساس باوريا ما بديالوكي هيا شو نصيح أم دبيجن حمي برسكريك أم ديالوكي چار سر بكن جوي حكومة الشامي أوجي طرفك سوريا هينجي مسألة دستور مسألة نظام سازيان دولة فلان حمي أو بريفة دبن دستيوان دانا جبو ويجي يعني دمجاري ديالوج هجر فاد ديالوج وي خدمتي جشتي جالي سوري بكي صدي صد أم بيراني يعني صدي صد أم پر بإصرار بنكو أم ببن وك رول كليت أم بليزن دهندري سوري دا جبو چار سريا برسكريكا سوري وأم ما خداي برجي يعني مدبيجن أم رول كليت بليزن يعني دوي منطقي ده يعني هول داني ما وبردوام ببن في مجارد يعني وك بريا خسر وك مجلس سوريا ديمقراطيك هر دم بانجي وهنا جبو ديالوكا سوري يعني سوري بخوا لهفدور من و چارەسەریە ئالوزیا سووریە بکەن گەلۆ دوی میژاری دێ چ گاف هاتن ئاوێتن چ ئاستەنگل لە پێشیاوێ di pêşerojê de çi heye ji bo ev xal ev diyaloga a Sûrî pêk bê. وەک مگوت مخابن جبها سووری de perçebûnek pir zêde heye. Ev perçebûn li gor bercewendiyê aliyan hatiye çîkirin. Yani tarafek girêdayî Tirkiye newêrê ji bin destlat û emrên gotinên Tirka derkevin. Tarafekî din meselem bêjin girêdayî hinek cîhatên din, girêdayî Rûsyayê, girêdayî Misrê, girêdayî vê şîwaz yani perçebûneke pir zêde di navbera cebha Sûrî de hene. Ev ya dibe sebeb ku him krîza Sûrî berdewam bibe, dirêj bike û him jî dem bi dem meselen şiddet tundî zêde bibe, krîza aborî kûrtir bibe. Yani gelek aliyên nehînî ê ku di encamê dirêjbûna vê krîzê de derdkevin ortaya. Me gelek komxebat kirin bi rastî yani bi aliyên Sûrî re kesayetên serbixwe ê ku xwe demokrat dibînin heta ê ku dij me wana re derî vekirin me diyalog kir me xwast em fikra xwe bidin fêm kirin yani ji dûr de dijminahî tê çi mane meselen rojekê te me re merhebak nekiriye, rojekê te me re danûstandinek nekiriye, rojekê te pirsek ji me nekiriye. Ev qas dijminahî û ev qas reşahî ji bo çi meselen? Me jî şuştin kesê dibêje ez xwendevanim, kesê dibêje ez rewşenbîrim, kesê dibêje em çavê civakên em pêşengin. Eger tu rojekê diyalogekê bi me re neke û tu ev qas reşî nêz bibe, tu kî nêz bibe, encamê çi ye ev ya yani? Kûrbûnek siyasî, kûrbûn di mijarê siyasî de û di mijarê stratejiyê pêşerû yani him ê demê ya dunyayê ya herêmê ya Sûrî nexwandin û li gor yani hinek çi dibêjin dex yani wek işte fikrên ku ji derve de tên wana hemen wek heyî qebûl kirin û pê bawer kirin bi rastî dîtinên bikûrîne. Ji bo wan re bîle me hinek ew vekir. Wana re me hinek diyalog û qenal me vekir me got yani bi vî şêwazî çê nabe em ameden yani çi pirsa dixwazin bikin. û li ser vê esasî yani gelek diyalogê me meşiyan û aniha jî eniyeke pir berfireh vebûye bi rastî. Yani Meclisa Sûriya Demokratîk di salên bihûrî de dikarîbû li gelek deriyan bide, dikarîbû xwe bigihîne gelek qenalan, dikarîbû dengê xwe bigihîne gelê Sûrî, gavên mezin avêtin bi rastî di vê warî de. Lê pirsgirêk di ku de heya biniha? Yani pêwîstî bi serxebûna îradê heye. Yani serxebûna biryar. Kesayetek ku eger yani min rastiyek din dît berê ez xwedî çi qenaeta bûm îro encamê danûstandina de ez tiştekî din dibînim. Wê demê
پێویستە و ئەس خۆ بگینم وێ بریارێ خۆ بکەم خودی قرار بما ئەنۆ ئەز بەبەرجەوەندی سووری گشتی دفکرم و بەبەرجەوەندیە پێشەڕۆژە سووری دفکرم و گەلی سووری دفکرم و دەمێ پێویستە قەنەعەتێ من دە چەرچەڤێ ثەوابێت یانی دەبێژن یا تشتێن سابت پێشەڕۆژە سووری گەلی سووری گەرەکە گرێدان گوروێ چێ ببێت هەنێ بگوتن نەبێ پراتیک دوێ مژارێدا هەنێک ئامادەکاریە مە هەنن واکیشتە کۆمخەباتێک کۆنگرە دوێ چەرچەوێدا هەنێک پێکاتەیان دن و کتلێن سیاسی و کەسایەتان ڕا خەباتێک هەیە ئامادەکاری هەنن دەما پێویستە یعنی وێ خەباتە وێ پێکوەرە دەروی وێ یعنی دکارم وسا بێژم هەنێک هەرێمێن ئێک و ڕێژیم یعنی حکوومەتە شامێ ویە وەک قادا خۆ دبینێ و لەسەر وانە ئەوەک دانیە مەسەلا ئەم بێژن هەرێما بەرئاوێ پێکهاتەیە علەوی مەسەلا بڕاستی تعدایە هەری مەزن ئەس vê bêjim تعدایە هەری مەزن li wan hatiye kirin niha xelkê din ê ku zarokê wan çûn ê ku jiyana xweş destan ê ku penaber bûn ê ku rewşa wan xirab bû evana kêm zêde alem dîtin pê bihîstin dan ragihandinê parastina wan kirin bi nav û deng bûn yanî rewşekî wisa derket ama ew pêk hate yani mesela wandahiyê wan di şer de hejmarek ne normal çêbûye zêdehî 150,000 belkî kêm yani ewa hejmara herî kêm ev be wandahiyê wan di şer de çêbûne hêlî aborî de mesela rewşa wan xerab e dervî wê qutbûna wan ji civaka Sûrî û nedanûstandin û di vê mijarê de mesela gelek heye yani di vî warî de wek em bêjin beşekî civaka Sûrî ê ku çi dibêjin teslît daw yani ew neçûye ser zom li ser çê nebûye pirsgirêk wek sankî işte rewşa wan baş e her tim wisa sankî evana hemî di xana a ê ku tim êrişkarin vê şêwezî hatine girtin dest lê bi dîtina min wan jî gelek te'dayî dîtine yani bi vana re wisa henek daha nêz da pirsgirêkê wan naskirin û femkirin girîng in durûzî êro serî radikin yani wek çawa işte kêm zêde di herêma xwe de dibêjin em demokrasî dixwazin em maf dixwazin em ew dikin yani serhildanek aştiyane ye ev ya baş e pêwîst e yani di vê mijarê de cardin ew dengê xwe digihînin lê ê ku dengê wan derneketî bi rastî ew herême ê di vê mijarê de jî yani wek çawa em bêjin civaka Sûrî giştî di nava xwe de em wisa wek stratêjiya me ku em diyalog yek alî mesela tenê bi hikûmeta Şamê re ne giştî aliyên Sûrî re jî wek stratêjî em di çerçevekî de li ser projeyekî bigihêjin hevdû û em karibin mijarê çareserî wek ferz deynin ortê yani em bêjin ya ê bibe ya jî rewşa Sûrî bi vê şêwezî nikarê dewam bibe yani divê xalî de berî demekê wekê navenda lêkolînê stratejîk yani rûniştinek giftûgoyî an jî celsake hêwarê hat lê darxistin yani wek hey bangekê kir Qasım Xetîb ji mesed kir ji rêveberiya xwe ser kir got ew bingehê amade bikin ji bo vegera koçberên ê got anha li Tirkiyeyê kesên got perçebûnê ji rejîma Sûriyê anha got dorpêçin li hundirê Tirkiye û kesê opozisyonê ê demokrat got werin hundirê bakur û jilatê Sûriyê yani bi rêveberiya xwe ser bi xwe jî daxuyanî wê wisa çend cara hebûn ku em amade ne yani ev herêm bibe wek cihekî ku xelkê Sûrî xwe lê bigire taybet ê penaber bûne ê ku yani ji ber meselê tundiyê reviyan derketine ji ber qedexeyan reviyan e mesela ew dikarin xwe herêma rêveberiya xwe ser bigirin û giştî yani eger destekek aliyê ê netewê yekbûyî jî hebe karin mesela penaberên ku derketinê jî em
دوی هرمی دا آلیکار بن یعنی اوجی دوی در بکار بن بمینه و در ویجی یعنی او هزین راستی گوهرتن ادخوازن دیالوگا هندرین کنگرکی هندرین مخالفته چه ببه دوی دا جی ام يعني قاوكي أريني دبينن جبركو حياب نها يعني حكومة الشام ديمانك وصاد ده كو تشتيكو دهندري سوري دهاتي كرن قومبلو بو يعني وقت شوا دستين درفا سبب بونكو روشا هندر بفيشي وزي خراب بطاقة جواك لدجي سيستم رابع وصل يعني هر تم فا ديمانا دا وحتى بلفونا داعش وفاكومين چكتار ديسا سوج دا ويجي سر آليين دربه خطي دا نابينه جبركو خطي دا نابينه نكاره چاره سر بكه و چه کسی مخالف ده هندر ده هبو وصا کرکو ایدی الهندر نمینه درکبه چما جبر تنه یکی مخالف کو ترکا ولات خو کر چو دروا ایدی به باندورده به اما حتی کل هندره دزانه باندورد که هبوناوی وقت بین حقلی بونا تکوشینا ویجی تیدیتن جبويجي إيرو أجر هناك هند هندور ده يعني هناك تيارات هند سوري ده هرچ قاصها وصا سقف وانا نابلنده يعني سقف كي نقارن زيدا دنجي خبلند بكن جبركو يعني بند سلاطة حكومتها الشامي دنا نقارن زيدا دنجي خب أنجا حتى كنت قارن بلند بكن يعني در فيوي زيدا تر نقارن أوانا بلا أم أو دبينن وك شوازك تكوشيني زحمت ام دبينن لهندر ماين وبرغم فا ظرفين زحمت تكوشين كرن وجاردن بديمقراطيا خافتن بجوهرتني آخافتن أفياجي رنجك تكوشيني پر زحمت ام بنافتكن لدي ساجي ام دبيجن اگر چه قاصد بن باندورا رژیمی دا ما بنوی باندوری دا باخفن و آلی که دیسا بحثا گوهرتن هم بکن ام ویجی پر بواتا دبینن و بچه شوازی بیجی ام دکارم بیجن یعنی هاتنا گل هف و دو چرچفه کی دا که ام پیش روژا سوری دیار بکن و براستی ام کاربن ضغطه کی وصا چه بکن که رژیم گاوان باویجه دمجارة چار سریه دا قزان جهری مظن و افر او زمین هی الباکو رجلات سوری هي بری دمه که جنرال مظلوم عبده داخویانی اکدا گو او آمدنه به دیالوگا به رژیم ترکیه قالوا حطاني كيجان أصلي وكري لبريا خسر وك مجلس سوريا ديمقراطيك آمده في ديالوجي بگره و چه آستنگیل پیشا في ديالوجي هنه و بچه وازی به دولتك وك تركيا و اف ديالوج بده يعني الديالوج بدولة تركيا را عالية ويني قالك زحمت شي هنا اللي عالية ويني ضروري جي هنا حيابنا ها ايكو ديالوج قبولنا كي دولة تركيا يعني ايكو ردك ايكو قبولنا كي ايكو تخاذتهم بالشر برسكريكو تشار سربك ايكو براستي مثلا حمي انسياتيفين اشتيه ايكو دا كتنا بيشوان فالا دار خستنا مثلا دولة تركيا ام وك للروجافا كردين روجافا وحتى وقت في بريا خسر ام بديالوج رنا وچه انسياتيفي كوتين برمجي ام جيرنا بجنا حتى ام دفي مجارده دبيجن اگر ديالوجك وببي سدم فروشي هرمين باگر كري چاره سر ببن هر وها ببي سدم کو تركيا براستي دوسيا سوريش خلق سوري را بهله ایدی دست خوشی بکشینه سینور اموان به هفدورا کنترل بکن چاره سر بکن در ویوه اگر مجاری آبوری دا دانستاندن چه ببن
هر وها يعني درفتك وصل شيء بآراميك لتركيا شيء بآراميك لسوريا شيء به ام في ديالوج كرن سدي سد ام في ديالوج كرنه و ام آمدنت في مجارده تشتيكو بخواستن ام راستي برسكريكين هي بالرياض ديالوج چاره سر بکن هر دائم انجام گره يعني ديالوج دكاره پرجار درفتن لهفكرن و چاره سری بخرابینه و پر ضرورت نینه که هر دائم بالسلاح و بالشر ام برسكريكا چاره سر يعني ام لهمبري هالبجارتين امريكانه وهالبجارتين شيفن حتى سري صارته يعني او هالبجارتين هون چوا وان دبينن كلوه چپاندورا وانی ام بیجن ناو نتوی هبه چپاندورا وانی جهانی هبه چپاندورا وان الريفبريا خسر هبه و اف هالبجارتين چی نوش بو روجلاتا ناوین بخربين نعم بخوازن نخوازن روش گوهرتنین که دهندور امریکای دا چه دبن باندور لدنیای تاوید که چما جبر که سیستم جهانی حیاب نهاجی آلی امریکا و تیبره و برن بشکل خوزایی وقتا کلور گوهرتنک هبه سیاست استراتژی که داتینن باندور آخوا لدنیای تاوید که یک جیج روجلاتا ناوینه دفه مجاره دا يعني حيابناها هالبجارتن يعني ام بيجن دو بارتي هنلوي داري اكو فرميت كابن هالبجارتنا ونافبر وان ده هر تم دسلات تيگو هرسن وصالي هاتي هر جاره دوراك تشي دبه هر بارتيك بريفا دبه يعني دو دورا بارتيك بريفا دبه هر دائم وصا تشي بويا نافبر هر دو بارتيان ده مرفت کاری وصا بیج يعني استراتيجيك دولته هي استراتيجية دولته زانن هناك آلي بريفا دبن بلكي هر بارتيك بشيواز و بريواز خو بريفا دبن لید اساس دا استراتيجية دولتي چیه او دمشه ایدا بارتي ريبازاش خورا هل دبجيرن بكيجان ريبازي وي في استراتيجية بيك بينن او خورا ريبازا هل دبجيرن جبو ویجی دیاره یعنی وقتی که جار جارا مثلا پارتی کماری هاتی سر دستات هنک رباز بکارانینه دموکرات هنک رباز اندها توازن و دنگه زیده تردانه مشاندن هفسنگی جبونا ما تشتی که هر دائم تیگوتن یعنی عجبات بیجن اگر ترامپ درکت و جهرمی وکشن اگر وکشن و باندورا خل سر باکو رجلاتی سوری چاوا به پرسا هری سرکه ایکو دائمی جمعتی پرسین اوه لی ام جی وید بیجن براستی یعنی بریجی امریکا وکشیا یعنی نجاره یکیه وقتا کتی گوتن اشته وک افغانستان الوا بکم فلان بریجی تجربه چی بوی ما بامریکا را و تجربه جیان کریه لی وصا استکارم بیجم ظرف هاتنه گوهرتن روشی گشتی رجلاتا ناوینا دی گوهرتن روشا ما بخو وک ریوبریا خسر هاتیه گوهرتن مینا برنینه روشا امریکا جی هاتیه گوهرتن جبوی جی ام نکارن بعینی بیک منظار یعنی بیک دیتنی دائمی وک خطک مستقیم ام لی بنرن وان گوهرتنه که جار جارا وصا چه دبن بر نفسی استراتیجیه دچن گرکم وانا جی ببینن یعنی جبو و اعتماد ما وک ریوبریا خسر و سالم بهوری ده ام چاوا کار بن دینامیکا خونی هندرین ام خورد بکن هیلی پاراستنه ده ام کار بن دانستاندن خو تیکیلین خو شوازی و انا گوهرتنه ده چه بکن در ویوه یعنی ام چاوا کاربن جبهه هندرین ام خورد بهیلن نمونه دیرا زوره برچاو مثلا یعنی دوی مجاری دا وصا وید کارم بیجم از ام نکارم بیجن اگر یعنی دموکرات در کون وی باشتر به یعنی کماری در کون وی باشتر به تشتی کس هم نکارم بیجم آنجا استراتیجی و سیاست دا دولت چه به امگور وی بنرخینه مثلا
وصا مرفت کاری بگری دست جبو جی دوستن ریوبریا خسر یان جی ام بیجن حسکرین ریوبریا خسر هر دو پارتیین امریکی کوماری بن دموکرات بن راستی شعبیت کوی هیا یعنی انجام شر الدجی داعش هاتی کرن اوایه هیا و کس نکاره این کار بکه لام ویجی بیجن یعنی دمجاری ایکو يعني خطريك لسر چاوا يعني روشك وصا وكشينه كنشكي و چي ببين بي آگاه دار کرن بي آمده کاری وقتا کو چي ببين بخوازن نخوازن باندورتك ام هناك واقعي بنجي يعني وصا ام خو پر زيادة دروي خياله جي امنا فكرن لي دانوستاندن بجبهة أبيرا يعني في جبهة را تيبات كشتي شر غزة روش قلق دايا قوهرتنه شر غزة إيرو روشك نوب خرائانية ياك تركيا هرچخواست تيكلي ويني بنجهين وكور بإسرائيل رهنن كي أفيار زوزو قطنابة ام في بيجن لید آلیکی داجی دستکا ترکیه بیسینور جوا گروپین اسلام گره ای تندرو هم بخوازن نخوازن باندور کریه سروا تیکیلیان و هر وها يعني استراتيجية كوجرا يعني شد بيجين چرچوا وی هاتی دیار کرن اف استراتيجي ام بخوازن نخوازن ام جي وك هيزك ريفبريا خسر دوی هرمي دا ام جي هبونك بلكي ايرو جمرا زيدا پر او خيان نابن يعني هنن تننن زيدا عالم نخوازه فينا ديار بكي لي ام بخوازن نخوازن هبونا ما لفي داري مجبورة عالم حسابي بيتك كي بيجي يعني روسيا دا بقرا ريجيم سوري دا بقرا تركيا دا بقرا ايران دا بقرا امريكا دا بقرا همي حساب دكن ايرو الفي داري هبونك هي ريفبريا خسره نمونك نوية ناشبه اي بريخو ويتشاو بيرا تعامل بك روشك وصا هي جبو فيجي امتكارن وصا بيجن يعني دستي ما آليكي دو خورته آليكي داجي خطري و تهليكين كو دائمي ام وصا دقرن دست تهليكا هري مازنج آلية تركيا دتي و ام راسي في تهليكي جي بشيوازن جدا جدا ام حساب دكن كو بيرا تعامل بك بيرا يعني و خطرين جور بجور ام شوازن جدا جدا بگرند است. اندام داعش لهندري باكور وجهلات سوريا وقت دادگاه که جوار آغا بکو وان دادگاه بکه گرو پرزگریکن آنجی آستنگیل همبر وی دادگاه کرنه چه هنه و چما حتی نها او دادگاه آوانه بوی و او چتین داعش آنجی اندام داعش حتی نها دادگاه نهومه. نه ای سوری تینا دادگاه کرن. فقط یه اجنبی یه نه سوری أريكرنا دولة بخو بيوستا يعني البر وكشتا تيبت ريفبريا خسر نا جهتك معترفة دوليا دادگاه كرنا وان هناك مسؤوليات قانونية خسر ملي ريفبريا خسر جي بي موافقة يعني بي أريكرنا جهات معنية جي أمبيجن دولة إيه هم ولاتي وان فيدري هنن آلیه وک دادگاه محکمه فلان همه هنن يعني چیکرینه آمدنه فقط آلیه ناف دولتی يعني جي ام بیجن دولتين کواليسيونه براستی گلک دولتان را ما خسرو جف جبوكو ام يعني محكمة بكن يكي دوسي گلک يعني نرازيبون در خصن ودولتان قبول نكرن ياك اف دنجي براني بهناك مجارة وقريدان يعني اگر ام لفر وان دادگاه جي بكن ام بيجي حكم خو خارن مثلا 30 سال حكم خارن يعني جي 50 سال حكم خارن هناك هندك خارن مثلا ام بيجي 5 سال حكم خارن وبيشتوي قضية دركته
يعني حكم منطقة ده جرى كم سر بس برد دولة فانا جرينا ولاتي خو عمل في دري بهيلن اتشاوب به مثلا افياجي برسكريكو جبو ويجي يعني حالي حاضر مانا دادگه بویشی وزی مانه و یک جی وصابون نیرن یعنی دادگه کرن بیک جلسه و خلاص نابه گلک رونشتن گرکه چی ببه حتی که دادگه ها یکی بقده هجمار وان گلک زدنه 12,000 کس لوی دارینه حمیه دادگه بکه بساله ناقده یعنی عالیوی قانونی عالیوی کو işte temsili devlet varın tevli bibin qadiyen wana muhamine yani vakti ben dadgerin işte parizerin nizam heyetin yani avana hemi pür tafasil yani bejin ziraviye ve mesele hebun avana eko ali ev dahatın gotun vakti ben nikaşın kudun avbere de çibun de encam da naham baya يعني مسألة دادگاه دروجة وما داي ما دفجينا قرية ما أو نكر ما نبتي إيدي أمنا ما ذكر جاردن أم دبيجن أمي بكر يعني هيج مرة كين بيجي بلا أم دبيجن أم بكر لهين أو ريكرنا إشقاق كاسكي كو أم الجور وبكربن شيء وزكي راس ريكو بيك بكن هين أفيا تمام نبونا. هیچ ما او دولت نبلتوی ایگو بیشن هولاتیه وید ناو داعش دن. چما خوری ناکن خودی و چما وان ناب آنجی وان دادگاه ناکن باکور وجلات سوری. يعني او برسوا وان شي درباري بيك. نعم تخمين اوك هي مثلا دادگاه ما نمعترفن به. يعني ناف دولتي نجهة ام بيجن رسمي اعتراف به نهات يكرن حتاكو او نجهة من بيجن اريهرن دادگاه بك. يعني دولة الجور قانون دولة ادمشن وصا او نينن جهتك بين معترف بزوزو براوناكن افيا حتى دانو صندنك وانا هاجي بريفبريا خسارة تيكرن بحكم الواقع تشيبويه اشتغل في داري 5 مليون انسان جي عندك بالشركة ديجي داعش هات كرن شركات ياك بقصدير الشر ديجي داعش هات كرن ده انجام ده خلقي كل في داري ضرر في شر ديتن هنا واجبات هنن يعني أركيد كيف سروا دولتها هنن كو هم ولاتي وان هاتن بالشر كرن ضرر دان إنسان كشتن سوچ كرن تعويضات في هنن مثلا يعني أجر دادگهك براستي ناف دولتي أو بكي وانا دادگه بكي ويقلك وان دولته تعويضاته بتن خلقي في دري يعني مقابل ضررك وديتنا جوا كسا جرك بدن يعني إفانا حمو مسؤوليتين أون يعني حالي حاضر خد برده أو نابين برنا جام خوشي برسكريكه يعني وگراندن جی جاردن گرکه بدن دادگاهی هیلوی داره شهود يعني جافدير بيوستن يعني ایکو دیتنه ایکو جی ایش دیتنه گرک در کفن بیجن اری فيا ضرر دائما باعتبار اوانا تننه اثبات دلیل گاوا کو تنبن او راحت دکارم ج سوچ ج جزا او خوبتن عالی و سوچسز در کفن يعني دکارج محکمه دسته خو بادن و در کفن بیجن ما تسویج نکرنه و جارك دي خباطه خو بردوام بكن اف خطری جي هنه يعني يجبو دولت وان حصابه حميه دكن و ده انجام دايرو الجمنه يعني چاره سری بشي بده دولت نيني حالي حاضر چاره سری تنه ويت في حبسه دبن و دولت جي د چرچوين بري دان وستاندنه حبسه بن كنترول ده بگرن حالي حاضر وصل هر سروکا اوفیسا تیکلیین در به رگبریا خسر برز الهام احمد مسپاسیاتت کن گو تیرو افدر فدامه ما هنک مجار بون هنک قالبون منی قاش کردن گلکی سپاس سپاس بوش